the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. तो আমি আজি সিরমলো ফলকে লুকাম নাম্বার তো প্রকাশিত বাইক কম দেখি তাক তো ঈশ্বরকে থানি করেম ফল মিশনারি লুদুমাই মণ্ডলী করিলাম ঈশ্বর বাইকম তাকাম লাগাম না প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া বাইবেল লুতাক যে কিয়নো মানুহে নিজ সময় নাজানে যেনেকৈ মাছবোৰ অনিষ্টকাৰীৰ জালত আৰু যেনেকৈ চৰাইবোৰ পাণ্ডত ধৰা পৰে তেনেকৈ মানুহৰ সন্তানবিলাকক অকস্মাত হোৱা আপদত কালত ধৰা পৰে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া হালেলুয়া তো বাইবেল সিনো স্পষ্ট মন দৰকাইদাক বা লাগানাক বা মন নুবিদাকছে তো বাইবেল সে কৈছে যে তো পতংক্ৰীৰ একটা एग्जांपल বিদাক যেনেকৈ পতংক্ৰীৰ শিকাৰী ক্ৰীড়ক পাণ্ডত পছিলা বিপগা हालेलुया और जेने के ओमो क्रीडा ओमो माने माछुगोरा तानी क्रीड जाल दो पसीदा दाखवान कर प्रेज द लॉर्ड तो उलो ईश्वर के तानी क्रीसे ईश्वर को संपूर्ण क्रीड जदि उलो उसियार ना जदि ईश्वर में विश्वास ना जदि दुना ईश्वर माये प्रार्थना ममा मुलो ननु मुलुगम शैतान लागो एने में बॉन्डी दो सांस को काडो न पाइबे प्रेज द लॉर्ड जेने के पत्ता दे शिकारी रो के पान नो पसीका जेने के ओंगो होल जालवारो के लांगी दे पसीदा कि मुलुग तानी जीवन जोशी एरे में बस शैतान लागो पसीदो के सांस करागिन न पाइबे प्रेज द लॉर्ड तो मुलुग बहुत पसीना लगा पर सिर मुलुग ईश्वर में एकता मुलुग आर वचन अगर कायदा प्रेज द लॉर्ड सियाको नुडा धर्मिक कारण तारणा कोवालो दैनिक कियनो स्वर्ग राज्य तेवि बिलाकर प्रेज द लॉर्ड तो धार्मिकता नाम लगा पर तारणा पाने करिदे कष्ट पाने करिदे ईश्वर को धन्यवाद हालेलुया बोलुक लगा पर स्वर्ग राज्य ते दुमुंदा प्रेज द लॉर्ड जेने के साधु किशन सुंदर सिंह बुलु के मोदाई इनको कादो यूट्यूब तो वीडियो में मेंशन 1 घंटा आधा घंटा बुलु फैमिली बुलु के मिनिस्ट्री मुकांका साधु किशन सुंदर सिंह बुलु बहुत माने कष्ट पे मुलु एरिया जगह करी से मुलु मिनिस्ट्री मुका लेके प्रेज द लॉर्ड लेके रो गाड़ी पुरे कामा आजु आले रो के गेला दो ईश्वर दोइने प्रचार में दो ईश्वर दोइने बुलु प्रेज द लॉर्ड किंतु साधु किशन सुंदर सिंह बुलु को बिरमांगा करिदे सेकुसिन एक्सेप्ट ब्राउन ममांगा प्रेज द लॉर्ड क्रिस्तान मन तानी मन पाक बंदा क्रिस्तान मन बुलु तमाम तुना आंबन कोसिन बिमांगा इंदा पैसा नाबार कोसिन बिमांगा इंदा प्रेज द लॉर्ड बुलु 10 दिन 7 दिन 6 दिन तो बुलु तमा पर माने ओदाय बुलु प्रचार मते याला दे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो औरग लगा पर मनुष्य ईश्वर में सैक्रिफाइस मनाए मनुष्य एक धार्मिक एक व्यक्ति ना दको और मनुष्य एमडी शैतान लूसीफर गुरु मनुष्य जुजी ना दको मनुष्य ईश्वर के बाइक को से मुलु आई कंकन मुलु येरुसक तगम ना और कंगम ना ईश्वर बाइक को से मुलु आसीना राबो मुलु आयु के आसीना राबो मुलु लेकी सुनना मुलु पे लगिए प्रेज द लॉर्ड बाइबल से तक ईश्वर में विश्वासी करीदे और ईश्वर के लगाने आखी किने करीदे बसिदा कमसिन बग आत्मा ने आकु तुलो को बाकु पाला युन तक बाइबल प्रेज द लॉर्ड और न जदि आयु लगाने शिशु मुलो तेतिया ले तानिले आत्मा लगो तुलो को पाला कुमायता हालेलुया न जदि ईश्वर के लगाने सिका तो न प्रचार कल सिका ईश्वर में फास्टिंग प्रेयर मकलो ईश्वर के दोइन केबी कलो और तानी किनमान ग्रीन ईश्वर के दोइन लबी कलो न से कोई दिन के तो पाके तो बा से कोई न जे दिन के तो बा न से कोई रिट के तो एमकिन तारीख के ईश्वर के लगाने सिने करी तो होले ईश्वर को गुरु आत्मा ने लेकर फाइट स्वर्ग राज्य तो ट्रू नंबर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो आयु का आधे नंबर लगा पर सीने डबल आयु का पेपर इंग्लिश लगा पर बा आयु का जीवन उनको लगा आम पोती लगा जदी वे सिमुलो होले वे लेकोरा ट्रू ना पांग माइन ना बाइबल से प्रेज द लॉर्ड और लगा बाइबल में तक धार्मिकता दो तो और ईश्वर के नाम पर माइक कान में गीत और ईश्वर में प्रार्थना मत और बाइबल तक परमिशनरी लोगों को ये नो होता है तत्काबलान और आनी होता है कंगाबलान बाइबल बाइक से प्रेज द लॉर्ड मुलो क्रिश्चियन लाइफ सो ईश्वर में किंग जदी मुलो बाइबल से अच्छी मुलो बेलन में गुलो मुलो की हो शैतान ने मुलो पोसाई दीबो प्रेज द लॉर्ड जेने को पत्ता ने शिकारी करे पान में पोसाई तक मुलो को ठीक एने में बाइबल से जदी मुलो चाओ को गिला लग मुलो मुलो को मदे मुलो माने पान में पोसीदो पर सांस को कादो तक बाइबल हालेलुया तो काजे मुलो अपने एक बार मुलो दरब लाए मुदाराबिये मुलाये के पाप शिकार सुई और कोन चाको लागे शैतान पर लगे और ईश्वर का पवित्र आत्मा की बोले हालेलुया तो मुलो ईश्वर के बाइक से मुलो प्रचार भी लगिए लोरी लगिए तानी मुलो की मोक लगिए हालेलुया तो मुलो
স্বর্গলোকে ঈশ্বরকে মনো স্তুতি করিব তাক হালেলুয়া সাবাস মগতম মগ দাস মগ বিশ্বাসী পদে বেমনো সাবাস ইনা পদে প্রেজ দ্য লর্ড তরলাগাম মনো পোহরদা মদলোসিন মনো লেসিন লেপ লাগিমা পোহরদা মদলোসিন মনো শিশুলা লেপ লাগিমা পোহরদা মদাই মো টেবুল তায়লো বা মনো ঠিক তায়লো ba ang patangin ko ng magela for the mulo unte mo na mapalagi. Praise the Lord. Hallelujah. Jodi mulo kemora dumlo ai mai setan ko kam le hon nom odai pap momon niye nam sur lagai momon niye bivichar momon niye loklatsi momoye gamani putari momoye maya kormo momoye romboros demo puja nana rokom setan lokke kam le mole no momoye. Praise the Lord. কিন্তু যিশু খ্রিস্টের বাইবেলছে একটা প্রকাশিত করে দিয়েছে যে ব্যক্তিগুলিতে ঈশ্বরকে চিনবে না ওই ব্যক্তিগুলির হল পবিত্র জাতি একটা আর ওই ব্যক্তিগুলির হল ঈশ্বর সন্তান একটা প্রেজ দ্য লর্ড আর ঈশ্বরকে ওদাই প্রোটেকশন নিয়ে ঈশ্বর ওদাই কাঙ্গুর মম নিয়ে ন অকলই এরা কমসিন আইজায়া বলে কি তাক ন এমআরআর বিগমসিন আসিল বিগমসিন প্লেন লো বিগমসিন গাড়ি ঘোড়া ট্রেন লো বিগমসিন ঈশ্বরকে পবিত্র আত্মা ওদাই প্রোটেকশন না দিয়ে Praise the Lord. Hallelujah. No Daniel bulungan kanto Daniel bulung kabi-kabi nasti dito ni Sorga ta krido. Hallelujah. Simo ala ko sila ala ka simo si Sorga ko ma. Si Sorga ko sai. Praise the Lord. Mulo ayo mesu mulo ayo mane posusuk lagi ma. Mose age sen gerna ma. Se to isu mo bina ma. Se bostu mo lubina ma. Hallelujah. Isor ka das krido to korinam kamang ai. Kalunga. Isor ka tani ke kamang ai. Hallelujah. Sebab si private Isor ke das krido pori nama kama. Isor ke pavitra atma nama kamu. Hallelujah. Praise the Lord. Isor ke pavitra atma nama kamu rak. Jete Isor ke pavitra atma okti gaye na. Hallelujah. Isor bernom mohon bostu nom kinmoy arnom kinmanangom kinmoy arnom lukimanangom Isor bernom lumoy. Hallelujah. Isor ke kita. Tolong lega apa? Isor ke Bible में लिखी तक ईश्वर के पवित्र आत्मा ने उपरे कामों दोनों और ईश्वर के पवित्र आत्मा ने लगा पर प्रार्थना में मना और ईश्वर के पवित्र आत्मा ने जितने लोग के आधुनिक में आई वो कुत्ते जगत पृथ्वी समुदाय से लोग मिला आई को मित्र बनता ईश्वर को दोनों मित्र बनता Praise the Lord जितने लोग पवित्र आत्मा ने कमाए ने जितने ईश्वर को की कमाए ने नौ चार सौ दिन ना टेस्टिमोनी दिला माए Hallelujah ना ये पोसो सुनाने के ऊपर Praise the Lord ना ये जीत सुनाने के ऊपर की Isor ke pavitra atma kapal lagi. Nombre ekdom ujugai nombre lutok kan testimoni lutok. Tapi Isor baik ko lutok. Kami dia lutok kam nano pavitra atma no masima atma mo luong na. Hallelujah. Praise the Lord. Tolong yang apa? Isor ke ubalan alu Isor ke puhoran mulu prokaki monanda dorkar. Hallelujah. Muli sidil dosin sisun kapal lagi mam. Adu dosin lesin lagi mam. Ari Isor ke se atiasam Isor ke baik ko se mulodai. Alakso bomsula mundu enam dorkar. Praise the Lord. Tomono itana orko kaparak Isor ke paikotan Bible ako bomdak aro pen ako bomdak ar ajao na boi ako bomdak. Praise the Lord. Jetia speaker de gaye to speaker dok gutte paikotan Bible am kamang bomsi to boi do murut mogela bomla kirakku aro bomdo Bible ni study korakku. Praise the Lord. Hallelujah. Romia chapter 10:10 কারণ ধর্মীকতার নিমিত্তে হৃদয় বিশ্বাস করা হয় আর পরিত্রাণৰ নিমিত্তে মুখেৰে স্বীকাৰ কৰা হয় প্রেজ দ্য লর্ড তো ধর্মিকতা নাম লাগাব নুরো হৃদয় মুখ প্রার্থনা উপর লাগি আপলা কাবি হালেলুয়া হৃদয় এক কম প্রার্থনা মনে কমছি মানে আত্মা বা কিমা প্রার্থনা বিলকুল মনে কমছি নে কিমা ননে কো পাস্তি কুন্ডিয়া লেদলে ন প্রার্থনা মোকালান মানে আসিলে একদম কুকুর তুকুর প্রার্থনা কমে মোয়ালাম बिल्कुल ही प्रार्थना मोड़ा को मैंने सब्जेक्ट ले गामा हालेलुया तो भी लुटा तो जेतिया ईश्वर के आत्मा गा रहे तो मोनो ऑटोमेटिकली मोनो प्रार्थना में माने एकदम माने सोरुला हालेलुया सब्जेक्ट लंगम सिन एकदम माने आई अंकन पर और प्रार्थना मोहन सिन 2-3 घंटा को प्रार्थना में मोड़ा प्रेज द लॉर्ड तो एलिया बोलो अन्ना बोलो प्रार्थना में गए थे लेके लो जैसे यीशु क्रिस्ट को बोलो तो आगे दो अन्ना पुलिस ने 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लोग प्रार्थना करा हालेलुया ईश्वर को कभी सुधीर गाइले धर्मिकतार निमित्ते हृदय বিশ্বাস কৰা হয় আৰু পৰিত্ৰাণৰ নিমিত্তে মুখেৰে স্বীকাৰ কৰা হয় প্রেজ দ্য লর্ড মোৰ স্বীকাৰ সুনাম को লাগি पे
পৰিত্ৰাণ পাব লগা হয় হালেলুয়া তোমলো যদি কোনো পাপ স্বীকাৰ সুমামিলো বা মুলুকে ইমুরম বা গিমুরম বা অঙ্গকরি মুদরি স্বীকাৰ সুমামিলো মোৰ পৰিত্ৰাণ পামাই পাইবে হালেলুয়া তোমলো পৰিত্ৰাণ পাব লগা হয় মনো নাপাস স্বীকাৰ সুব লাগিয়ে আর ধর্মিকতা নাম লগা হয় মোৰ হৃদয় বক আসিংগ মুলু ঈশ্বর নাম প্রার্থনা মুখ লাগিয়ে বাবে চলিগে ইছিলুলো কিয়নো আশ্ৰয় কৈছে যিকোনো তেওঁ বিশ্বাস কৰে তেওঁ লাজত নপৰিব हालेलुया ईश्वर पे विश्वास ला ईश्वर मागे गेले तो दिलोसी आई सुमो माय का बाइबल हालेलुया केतियो लाजत नेपेराबो ना কৈছে দে बाइबल কসব লাগিব আর बाइबल স্পষ্ট দুটা ईश्वर में विश्वास ला আর ईश्वर का बिंदु मसिर टेस्टिमोनी लुए বা ম গীত গান কময় বাসেমুলো কিমান মুসিং একটা একজন কময় বা ম बाइबल मेमोरियल মুসিং লুए ईश्वर का बिंदु विश्वास लो ऐसा तो ईश्वर के केतियो आइसु प्रेज द लॉर्ड ईश्वर के पवित्र नाम लो तो दुइए हालेलुया सो हमारा एक वचन काल है मैथ्यू 17:20 का 28 का পুত্ৰ 19 নামিনে কাম হোৱাইছে তেতিয়া যিশুৱে ওচৰলৈ আহি তেওঁক ক'লে বোলে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱী সকলো মোক ক্ষমতা মোক দিয়া হ'ল প্ৰেজ দ লৰ্ড স্বৰ্গ চুকেন নাই আৰু পৃথিৱী চকে গুটেই ক্ষমতা বলে ঈশ্বৰ তালা দেব খালো নদে প্ৰেজ দ লৰ্ড আৰু যিবিলাকে ঈশ্বৰময় विश्वास ला दुए ईश्वर में स्वभाव ला दुए ईश्वर में महिमा पर नासोला रकमसी प्रार्थना स्तुति मोला दुए तानी देपा परिधान पाइन ना जॉन चैप्टर 17 को पढ़िबो पारे प्रेज द लॉर्ड এই এটুকে তোমালোক যোৱা আৰু সকলো জাতি নিশ্চয় কৰি বৃত্তিভুক্ত আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ নামেৰে সেইবিলাকক বাপ্তিজন কৰা প্ৰেজ দ লৰ্ড আৰু মই যি আদেশ তোমালোকক দিলো সেই সকলো পালন কৰিবলৈ তেওঁ শিক্ষা দিয়া আৰু সোৱা জগত একেলগে মই সদায় তোমাৰ লগত সংগে সংগে আছো প্ৰেজ দ লৰ্ড হালেলুয়া তাতো হৈছে গোটেই জগত চবিলা জায়গা জায়গা প্ৰচাৰ মতাকা আৰু পিতৃপুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মা আমি নমলো আনিগ্ৰহ বাপ্তিস্মা কৰনা কামনা কৰিছে প্ৰেজ দ লৰ্ড সিৰাজমুক মুলুকসি মিনিষ্ট্ৰি গলাতো সৌমন জায়গা জায়গা লো কান্ট্রি লো স্টেট লো ইসরাগেন কেপুন নানু আর ইসর কা দইনম অডিও লো ভিডিও লো ম্যাগাজিন লো পেপার লো অপূর্ব সুপা ফেসবুক লো হোয়াটসঅ্যাপ লো টুইটার লো ইসর কা পাইবো সলি দিলাম প্রেজ দ লর্ড আদি অন্ত একদম লাস্ট কইকে ইসর কা পাইবো সলি লাগিয়ে हालेलुया आकाश सीधा पृथ्वी उत्पन्न का कमसी ईश्वर का पाई कोदे विदिलो सिन उत्पन्न के मायना पाके प्रेज द लॉर्ड तो लोग लगा पर जय गुरु ईश्वर में स्वभावला धूप লাগিয়ে আর ईश्वर के লগত তথাই গুলো নাসব টেম্পটেশন গারা কমসি গুলো দিলো সিন বেক স্লাইডিং বা গলা কুপ লাগিমা ईश्वर के গুলো প্রার্থনা মদিলা ধূপ লাগিয়ে দে প্রেজ द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो আরো একটা বচন को কালা है गलातिया चैप्टर 5 verse 16-17 praise the Lord Colossians 4 7 পড়িলা বিকাম তথাপি মাত্রাও উপময় কিন্তু মই কও তোমালোকে আত্মাৰে চলা তাতে কোনো মতে তোমাৰৰ মাংকৰ অবিলাপ পূৰ নকৰিবা হালেলুয়া তোমরা বাইবেলে লুছে কোন আত্মাৰ চলি থকা আত্মাৰ দুধ আত্মাৰ ইয়েলো আত্মাৰ দাঁত থকা হালেলুয়া तो मांको অভিলাপ মই বন্ধ কৈছে ভুল নকৰি বন্ধ কৈছে বাইবেল তো আজি নামে লগা पर प्राइवेट पर आयोजन মই বন্ধ নিয়ম বাইবেল हालेलुया तो मिसिंग में तो बोलो एकम सागोलियन दोलिनम पब्लिक बाजी कुनो तो इथाली मुलुका मिसिंग गौती इलाके प्रेज द लॉर्ड আৰু একদম মুলুক ইনো তানি গিৰিং কারণ একদম दोलिनम দলা বেলিনম গডা কোমনিনম গমদা একদম মানে মেন অফ द वे Praise the Lord. Into the path that. Hallelujah. Sirmo kaigai ne mulko missing kiri ke watula kiri me kalu atula kiri monum dora kanam monum komna bodisin sir kela. Hallelujah. 50 বছর একদম নিজিম আর 50 বছর পর ইয়াদাস বিলকুল পুরো ব্রেনলে কাম হালেলুয়া বাইবেলের তক মূর্তি পূজা বেশি মোবাইল গুলো লুসিফার বেশি প্রমাণ গুলো সর্বত আও না কইছে
হালেলুয়া 10 কমান্ডমেন্ট দুটা স্বর্গৰ পৰা আও বন্ধ কৰিছে দুটা আও মান আদি বুদ্ধি লক সিংহৰ এটা পাইব हालेलुया तो मनोलेना लुटाते आधे नाम लगा पर ट्राई बाकी आयोजन हुए कमना लुटा पाएगा पता है मुलो किसान तानियों आज सिंपल ना दो नाम दे आया प्रेज द लॉर्ड और आई सिंपल ना दो नाम दे सबसे बाद क्यों नो मांकर आत्मा विरुद्धे और आत्मा मांकर विरुद्धे अभिलाष करे कारण तुम्हारे जी কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা তাকে যাতে তোমালোকে নকৰিবা তাৰ কাৰণে কি এই দুই পৰস্পৰৰ বিৰোধী প্ৰেজ দ্য লৰ্ড তো আত্মা দেনাই তো অনিন্দ হলে বিৰোধী আছে হালেলুয়া আৰু গৈ বিৰোধী একটা আত্মাক লৈ এই বস্তু না থকা একটা কলে বস্তু নাই হালেলুয়া এদিকে নজর পড়িয়া গই সকাই বাড়ি করব सकै हुकुम करो বা सकै লতা কবদিলৈ নজর পড়িয়া সেদান পরীক্ষা করো হালেলুয়া একটা আত্মা লয়ে খাটো করে বস্তু খাটো বাম আর একটা আত্মা করে কায়তে পাক হালেলুয়া তো বিরগম বিলা মোর আত্মা সিনায় শরীর চলে দুষ্কর্ম করছে একদম মানে নরকাম থাকে কিন্তু তোমালোকে যদি আত্মাৰে দ্বাৰাই চলিত হোৱা যেতে তোমালোক বিধান ধনী নোৱা প্রেজ দ্য লর্ড কিন্তু মাংসৰ কাৰ্যবোৰ জনাজাত এই বিবিচাৰ ওসি কাৰ্য নবৰ আচৰণ দেৱ পূজা মায়া কৰ্ম প্রেজ দ্য লর্ড শব্দ পরিতোকে মিলো আদি নামের শব্দ গুঠে মানে অবিলাগংস লেকিনা পিলমাতে পাগেস হালেলুয়া গুঠে আদি নামের শব্দ অকপ বস্তু মন লাগিনা অকপ গলা অকপ বমনা আদি নামের শব্দ অকপ বস্তু গুঠে সে বাইবেল সাথী নাম প্রেজ দ্য লর্ড हालेलुया मोर से बस्तु आपको से मन मबाक पलागी से बस्तु आपको से मबाक पलागी मोर बिदे देव पूजा माया कर्म नानाबी अत्रुता से मूर्ति पूजा कोमरा विरोध विभेद रंगरस तो बेविचार तो ए बस्तु रे मोर मबाक पलागी हालेलुया तो ए बस्तु रे मबाक मा मोलो आत्मा रो दिलो से दुला मा प्रेज द लॉर्ड Pedro sing mudula mai. Otai mulu kan nasolat duri. Nah mulu church bila kau sing mane purut puti dori la mai na. John chapter 15 na luta. To 42 ব্যক্তি de to mulu puti dori boi lagi gonda gai. Mulu ko puti dori la mai. Jodi sa bostun dori sen mulu news la dum. Hallelujah. To sa bostu se mulu mapagam pai. तो से वस्तु नु नवा मिलवा ईश्वर को हम वरदान पाए और ईश्वर को हम शक्ति लग बुलाए रे पवित्र आत्मा प्रेज द लॉर्ड ये मुलो और एक को काय इफिसियंस चैप्टर 6 एक प्रभु और তেওঁৰ শক্তিৰ পৰাক্ৰম বলৱন্ত হোৱা শয়তানৰ নানাবিধ কুকল্পনা তিৰে কাটিবলৈ সমৰ্থ হ'বৰ কাৰণে ঈশ্বৰ আটাই হাত খুন্দা প্ৰেজ দ লৰ্ড তো লাষ্ট সময়ে आइले उपस्थित हो आपसे बात प्रेज द लॉर्ड तो देख नासोदाय तो देख नाना माने परिकल्पना और नाना रकम टेम्पटेशन गाइन ना कोइस प्रेज द लॉर्ड तो मैडम जुजी नाम लगा पर बाइबल कोइस रेडी तो करना कोइस हालेलुया तो मोर रेडी तो करना कोइसे मोर अपवस्तु मोर रेडी पाए हालेलुया मुलो अवस्तो रेडी लो मुलो जे मुलो वेरे शैतान ने मुल जिकिलाय प्रेज द लॉर्ड मुलो तो हमको बोलना बात तोड़वा लोगों बाजी को तुमको काम हालेलुया मुल आत्मा बक्के हमको अत्यार मुल बम पे लगी प्रेज द लॉर्ड কিয়নো তেজ আৰু মাংসৰ সৈতে আমাৰ মাজযুদ্ধ হোৱা নাই কিন্তু অধিপত্য ক্ষমতা এই অন্ধকাৰৰ জগতপতি আৰু স্বৰ্গীয় ঠাইবোৰ দুষ্টৰ আত্মা দলবোৰ সৈতে হৈছে Hallelujah. Praise the Lord. সন্তোষন করে এটাকে হয়তোর কপাল বান্ধি ধর্মিকতার বকুবরি পিন্ধি শান্তির হত্যা প্রস্তুত জুতা বড়ি পিন্ধি তীরে থাকা হালেলুয়া তাতে বাজে যিহেৰে তোমালোক পাপ আত্মাৰ সকলো অগ্নিকত নমাব পাৰিবা এনে বিশ্বাস ডাল লোৱা হালেলুয়া তো
Ay kangkat ke se pai ko se ludak te mulu. Pine nasot dok. Ara pine degi mulu ke nasot ay tak mulu degi tempe sunai. To mulu. Edo pasinam laga pa mulu. Atma ho kan mulu isuman tolong na pa lagi. Hallelujah. Subat to mulu. Subat to mulu isuman tempe sunan to mulu karalama. Ek campur. Hallelujah. तो किसुमान आणि कडे तो किसुमान त्यांचे सोडून करायला